الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ بقرہ دی اس آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے. ارشاد رب العزت ہے، اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ بندے وہی ہیں جو اللہ کے ملائے ہوئے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، اور وہی بندے ہیں جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں. یقیناً وہ لوگ نقصان میں جائیں گے، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں جائیں گے. یہ ترجمہ اس آیت مجیدہ دا تقریباً سارے دوستوں زبانی یاد ہو چکا ہے. عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات اس دنیا وچ امن ویکھنا چاہتے ہیں، فساد ویکھنا نہیں چاہتے. میں کچھ آیات مجیدہ تو ثابت کرنے دی کوشش کی تھی کہ خالق اکبر نے ان لوگوں دی نشاندہی قرآن حکیم چ فرمائی جڑے لوگ زمین تے فساد برپا کرتے ہیں. میرے محترم سامعین، دنیا تے جتنے فساد ہوندے نے، گھر وچ ہون یا ملکی لیول تے ہون یا کوئی عالمی جنگ ہوئے، ہر لڑائی تو بعد بندے پوچھتے ہیں کی گل ہوئی ہے، کی گل ہوئی ہے. یہ مطلب ہے ہر لڑائی تو پہلا کوئی گل ہوندی. دنیا تے جننے فساد نے، گھر وچ چھوٹا جا جھگڑا ہوئے، جڑا بزرگ آئے گا وہ پوچھے گا آ کے کھڑو، گل سنو، رولا نہ پاؤ، کی گل ہوئی. اللہ نہ کرے قتل بھی ہو جائے گا تو کوئی بندہ دوسرا آیا تو پوچھے گا کی گل ہوئی. عراق تے ایران دی جنگ بڑی چیر رہی، وہ بھی بندے ایک دوسرے نے پوچھتے سن پہ اتنے گل کی ہوئی. جھگڑا چھوٹا ہوئے یا بڑا، فساد جتھے ہوئے گا بندے پوچھیں کہ گل کی ہوئی. یہ مطلب ہے جتھے گل ہوئے گی کوئی، اتھے امن بھی ہو سکتا ہے. گل دی وجہ تو فساد بھی ہو سکتا ہے. گل ہی امن دا سبب ہے، گل ہی فساد دا سبب ہے. وہ گل گوڈا نہیں کرتا، گل ارک نہیں کرتی، گل زبان کرتی. اسی واسطے زبان بندی ہوتی ہے. اس جمع غفیر زمیندار بیٹھے ہون گے، جدو محرم قریب ہوتا ہے تو گورنمنٹ زبان بندیاں کرتی ہے. جڑے زمیندار بیٹھے ہو خدا را دسو کدی محرم دے قریب امن دی خاطر کسے جٹ دی زبان بندی ہوئی ہے؟ نہیں. یہ مطلب ہے جٹاں کولوں محرم نو خطرہ کوئی نہیں. محرم دے قریب کدی کسے ڈاکٹر دی زبان بندی ہوئی ہے؟ نہیں. یہ مطلب ہے محرم دے قریب زبان بندی تے اس واسطے کرنی ہے کہ زبان بند رہے. حالانکہ زبان بنی بولن واسطے ہے. زبانہ کدے واسطے بنیاں نے؟ کسٹرڈ کھان واسطے، بولن واسطے بنیاں نا. یہ زبان بندی ڈاکٹر دی نہیں، انجینئر دی نہیں، زمیندار دی نہیں، مزدور دی نہیں. جدی زبان بندی ہوندی ہے نا، او دے تو فساد دا خطرہ ہے. وہ تہاڈی کدی نہیں ہونی، نہ تہاڈی زبان بندی دی ضرورت ہے. وہ ساڈی برادری دی زبان بندی ہوندی ہے. یعنی مولویاں دی ایک برادری ہے باقاعدہ، اس برادری شیعہ بھی شامل نے. وہ برادری ہوندی ہے. پاویں تہاڈے برادریاں شیعہ سنی بھابی کوئی نہیں یار. اوان برادری سنی شیعہ کوئی نہیں. پٹی برادری وچ، تارڑ برادری چ، ہر چیمے برادری چ، ہر برادری شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے. ساڈی برادری شیعہ مولوی بھی نے، اہل سنت مولوی بھی نے، اہل حدیث مولوی بھی نے، دیوبندی مولوی بھی نے. لدھیانوی دی زبان بندی ہوئے تاں بھی وہ مولوی ہے، میری زبان بندی ہوئے تو میں بھی مولوی ہاں. گلفام صاحب کی زبان بندی ہوگی تو وہ بھی مولوی نے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਅਮਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਜੇ ਛੋਟੀ। ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਫਸਾਦ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਲਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਜਿਸ ਚੌਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਮਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ 1000 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੌਲ ਉਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਮਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਮਚਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੌਲ ਗਰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਚਮਚਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇ। ਚਮਚਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਮਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਫੂਕ ਸ਼ੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ 5 ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 5 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਕਾਇਤ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 32 ਭਰਾ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 32 ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 32 ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਡਾਢੇ ਵੀ ਹੋ। ਡਾਢੇ ਤੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਡਾਢੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 32 ਬਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। 32 ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 32 ਇਸ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਦੇ 32 ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 32 ਦੇ 32 ਕਿਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ।
یہ مطلب ہے زبان تے کنٹرول ہوئے گا تے امن رہے گا، زبان دراز ہوئے گی تے امن۔ لڑائی مکی مکی بیبیاں تیز کرا چھڑدیاں تیز، اور پھر سیانا بندہ لڑائی نہیں ڈکتا، سیانا بندہ بی پی نو پھڑ کے اندر تا تو ادھر جائیں گی تے مکے گی، اے بی پی اندر جائے تے لڑائی مکدی ہے۔ سار اٹھاؤ میرے نال، خدا دی عظمت دی قسم، اے زبان دا کنٹرول امن دا باعث ہے۔ میں قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھن لگا، اس آیت تے تھوڑی جی گفتگو ہے، وہ میں تھوڑی اس واسطے کرنی ہے کہ میرا ٹائم 10 منٹ وچوں ضائع ہو گیا، 5 منٹ ذاکر صاحب نے تے کوئی 4 منٹ شاہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تسی فرمائش قصیدہ دی اور کر چھڑو تو میرا قصور تو نہیں نا۔ انہوں نے فرمائشاں بڑیاں ہوتی ہیں، پڑھنا اپنی مرضی نہ ہوتا ہے نا، پتہ میں نے ساری گل دا۔ توجہ رکھنا جناب، عزیزان گرامی قدر، خالق نے انہاں بندیاں دا ذکر خیر فرمایا ہے جنہ امن رکھے ہے، تے خالق انہاں دا بھی ذکر کیتا جنہ فساد پھیلایا ہے۔ میرے شیعہ سنی عزیزو، میرا موضوع امن ہے، میں قرآن حکیم چو بندے دسن لگا جڑے فساد دا باعث بنے نے، اور ہر فساد دے پیچھے کوئی گل ہے، تلوار نہیں۔ بندے رائفل پھڑ کے نسدے نے تے بندے پوچھتے ہیں کھلو جاؤ گل کی ہوئی ہے، یہ مطلب ہے گل پہلا ہوندی ہے پھر فساد ہوتا ہے نا۔ کہ بلا خالق فرماتا ہے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، سورہ مبارکہ الشعراء 19 پارہ آیت دا نشان ہے 153۔ خالق کائنات نے فرمایا الذین یفسدون فی الارض، وہ بندے جو زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ صلح نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ صالح کی قوم کے بندے فساد کرتے تھے اور صلح نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں کہ اللہ کر دے کی سن جو او کرتے سن، شیعہ رہو، اہل سنت رہو، اہل حدیث رہو، دیوبندی رہو، تو انہوں قرآن دی عظمت دا واسطہ اے کم نہ کرنا جڑے اے کرتے سن، اے کم نہ کرنا جیڑا کم اے کرتے سن، کیونکہ اس کم کرنے فساد رکدا ہی نہیں۔ میں کیا خالقہ ہتھی پیندے سن؟ فرمایا نہیں۔ تیر لے کے آؤندے سن؟ فرمایا نہیں۔ تلواراں لے آؤندے سن؟ فرمایا نہیں۔ پڑھے لکھے دوستو، میں کیا کردے کی سن؟ اللہ فرمایا گل پیڑی کردے سن، گل پیڑی کردے سن، جدی وجہ تو فساد مکدا ہی نہیں سی۔ میں کیا اللہ کردے کی سن؟ خالق فرماتا ما انتا الا بشر مثلنا، وہ میرے نبی کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ میرے پیغمبر کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ جڑا چھوٹے پیغمبر نو ہم جیسا آکھے وہ چھوٹا فسادی، جڑا نبیان دے سلطان نو اپنے جیسا آکھے وہ بڑا فسادی۔ تے فسادی پھر لب گئے جے، فساد دی جاڑو بندہ جڑا محمد نو اپنے جیسا آکھے۔ آباد رہو جناب۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں۔ قرآن ہے، گھر جا کے اٹھا لینا، اے 19واں پارہ سورہ الشعراء جناب، 153 نمبر آیت، 154 155، وہ ساریاں میں پڑھن لگا۔ خالق فرماتا ہے فاتی بی آیات ان کنت من الصادقین، تو وہ حضرت صالح سے کہنے لگے اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی لے آ کہ تو ہم جیسا نہیں اور ہم تیرے جیسے نہیں۔ تو کالا حضرت صالح نے کہا ہذہ ناقۃ، یہ میرا ناکہ ہے، یہ میری اونٹنی ہے، یہ میری اونٹنی ہے، اسی کو تم اللہ کی آیت سمجھو، اسی کو تم اللہ کی نشانی سمجھو، کیونکہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ میری نہیں اللہ کی اونٹنی ہے، اور ہذہ آیات، یہی آیت ہے، یہی نشانی ہے۔ تو سر نشانی منگی ہے نا، تے اے نشانی ہے۔ وہ پتھر چوں اونٹنی نکلی سی بچے ہو، پتھر چوں وہ جانور بڑے ڈردے سن، چشمہ ایک سی، وہ پانی پین جاندی سی تے جانور نس جاندے سن۔ جدوں آنا جانور نس جانا، پوری قوم خلاف ہو گئی کہ اے کتھوں لین دیا نشانی، ڈنگراں نو پانی نہیں پین دیندی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا آ قرآن ہے لہا شربم ولکم شرب یوم معلوم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس دن چشمے سے یہ پانی پیے گی تمہارے جانور نہیں پئیں گے، جس دن وہ پئیں گے یہ ادھر نہیں جائے گی۔
तुहाडे जानवर जिदन पीणगे ये नहीं पिएगी, जिदन ये आएगी तुहाडे जानवर नहीं आउणगे। सदके नबी दे समझाण तो नबी पिया समझांदा सी जिन्हां बंदियां दे डंगर तुहाडे डंगरां जैसे नहीं, ओ बंदे तुहाडे बंदियां जैसे कैसे हो जाए। क्या बात है जनाब, सदके जावां। फरमाया ए डाचिए, ये अल्लाह की निशानी है। वला तमस्सूहा बिसूइन, इसको कभी भी बेहयाई से पेश ना आना, इसी की इज्जत करना कि ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह फरमाता है फिर की होगा, फयाखुज़कुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम, जो इसके साथ हया से पेश ना आया वो अज़ाब अज़ीम में गिरफ्तार हो जाएगा। और किबला मेरे दोवे हथ कुरान ने इस डाची दे मुतल्लिक फ़अका रूहा फ़अस्बहू नादिमीन। एक बीबी सी बड़ी भैड़ी ते औतरी, ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ बड़े जै सन, मवेशी बड़े सन। उन्हें एक बंदे नूं बहला फुसला के आख्या भी ये ऊँटनी मार छड़, ये की मगरों लैनों रही है। उस ऊँटनी दियां लत्तां कट छड़ियां। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ऊँटनी दियां लत्तां कट्टियां गईयां ने ते ਉਹ कतल होई है ना, ਉਹਦੇ छोटे बच्चे ने अल्लाह के इल्तजा की कि खालिका इस कौम नूं गरक कर। कौमे साले ते अजाब आ गया, लत्तां एक ने कट्टियां सन ते कौम सारी अल्लाह मार दी। रखो उलमा दे सिर ते कुरान अल्लाह आदे ले, बंदे एक ने ऊँटनी ते हमला किया है, सारी कौम गरक क्यों कर दी। मेरे दोवे हथ कुरान ते इको उलमा दा फैसला है कि जुल्म ते एक ने कीता सी अल्लाह दी निशानी ते, जुल्म ते एक ने कीता सी अल्लाह दी निशानी ते। जेड़े दूजे विच फस गए ने ओदी हमायत करदे सन। कुरान दा वास्ता ही जुल्म ते यजीद ने कीता, बहुती हमायत ना कर अज़ाब आ जाएगा। सदके जाना मैं उलमा दी मोहर पे लवाना और उलमा को तस्दीक पे करवाना। सारी कौम अज़ाब विच मुब्तला हो गई। इसका मतलब है मैं कुरान हकीम चों साबित कर दिता कि जेड़े लोग अल्लाह दियां निशानियां ते मुनकर हो जाते हैं, अल्लाह उन्हां ते अज़ाब नाज़िल करदा। ठीक है, ठीक है ना? नहीं तसल्ली नहीं हुई तो एक आयत और पढ़ दे। इस सूरह मुबारक नहल दी आयत है। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि ला यहदिहिमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते हम उन्हें हिदायत देना ही नहीं चाहते और हम उनको अज़ाब अज़ीम में गिरफ्तार कर देंगे। और सूरह मुबारक आराफ है गल है, खालिक फरमांदा जो हमारे मुनकर हैं वो जन्नत दोज़ख में गिर के मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी निशानियों के मुनकरों को मरने नहीं देंगे। जब उनका चमड़ा जल जाएगा तो हम नया चमड़ा दे देंगे, जब चमड़ा फिर जल जाएगा तो नया चमड़ा दे देंगे। हम अजाब से निकलने ही नहीं देंगे, मुसलसल अजियत देंगे उसे जो हमारी निशानी का मुनकर होगा। अल्लाह दा मुनकर और है, अल्लाह दिया निशानियां दा मुनकर। मैं अल्लाह दिया निशानियां कुरान चो पढ़न लगा, वक्त इना नहीं, खुद ही हिसाब लाते जाया जे कि केड़ा केड़ा चमड़ा बदलवा के अजाब विच रहेगा। आ कुरान है, आओ निशानियां पढ़िए। खालिक फरमाता इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सूरह मुबारका आले इमरान चौथा पारा आयत नंबर जनाब 96। खालिक कायनात इरशाद फरमा रहे हैं वो पहला घर जो हमने मक्का में बनवाया, वज़ा कराया, वो बरकत वाला घर है और हिदायत है आलमीन के लिए। वो घर जो काबा है वो बरकत वाला घर है और हिदायत है आलमीन के लिए। मैं क्या अल्लाह घर किधर है? फरमाया मेरा। मैं क्या फिर? फरमाया फी ही आयातुम बय्यनातुन, उसके अंदर हमारी निशानियां हैं। ये बंदे बाहर भी बैठे जो मेरे सुनते ने, सुनते ने यार। तुसी पहले आए हो तो अंदर बैठे हो ना, जेडे पहले आए हो तुसी अंदर बैठे हो ना, जेडे अंदर बैठे ने फिर अंदर यही ने ना। लोग बाहर निकल के पूछते तेनू अज मजलिस नहीं वेख्या, वो आंदा मैं बाहर सा।
اچھا اچھا میں اندر تھا، یہ مطلب ہے اندر تے باہر فرق تو ہے نا. اللہ فرماتا وہ جو کعبہ ہے نا اس کے اندر میری نشانیاں ہیں، اندر ہیں، اندر باہر نہیں، اندر. چلو اور قرآن پڑھنے. وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے دو نبیوں سے وعدہ لیا، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، کہ میرے گھر کو پاک رکھو 4 قسم کے لوگوں کے لیے. یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، اور یہاں آئیں گے اعتکاف کرنے والے. 3 کم کعبے تو باہر ہوندے نے، 1 کم کعبے دے اندر ہوندا ہے. رکوع باہر ہوندے نے کعبے ال منہ کر کے، سجدہ باہر ہوندا ہے کعبے ال منہ کر کے، طواف باہر ہوندا ہے کعبے دے ارد گرد، اعتکاف وچ ہوندا ہے، اعتکاف وچ ہوندا ہے. اعتکاف زیادہ تو زیادہ 10 دن ہے، گھٹ تو گھٹ 3 دن ہے. رکھو علماء دے سر تے قرآن تے پوچھو اس کعبے چ گھٹ تو گھٹ 3 دن کون رہے؟ کوئی گل نہیں، جنہوں سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دینا. جہے بندے حج تے گئے نے میرے نال تعاون کرو. حاجی کنے بیٹھے نے؟ میں تے کیتا جی، ہاتھ اٹھاؤ مہربانی کرو، خیر ہے، کوئی ماڑا کام نہیں کر رہے اسی. کافی نے الحمدللہ میرے سامنے 20 کو بندے 25 ایسے نے تقریباً اس مجمع 20 بندے بسم اللہ حاجیاں الحمدللہ حج کیتا ہے. یہ حاجیو تساں میرے نال تعاون کرنا ہے تے میں گل سمجھانی ہے. جڑے نہیں گئے اسی ہن 20 ہاں تے ایڈا وڈا مجمع ہے، انہاں واسطے سارے جڑے حاجی انہاں دلوں دعا کرو مولا انہاں سارے نوں بھی لے جائے. آمین. تسی بھی آکھو، اسی بھی کہہ رہے ہیں قرآن سامنے میں دلوں دعا پہ کرنا. ہن میں دسن لگا اللہ دیاں نشانیاں ہیں کعبے دے اندر. 9 ذی الحج دا اخبار ایکسپریس اس سال دا ہن عیدوں 1 دن پہلے دا میرے کو موجود ہے، میں سنبھال کے رکھے ہے. وہ گل ایک مولوی صاحب نے بڑی اچھی کی. وہ فرماتے ہیں حضور نے پہلا اور آخری حج ایک ہی کیا. اے جتھے میں جان کے رکھی ہے نا پیالی، انہوں سے آنر دیکھ لو، بچے چھوٹے، میں ٹیچر رہا، میں سمجھا کے چھڑنا گل نو. میری بیوی تے میری ساس تے میرا ساڑا چلے سن عمرے تے. وہ میری ساس مینوں آکھن لگی پتر تہاڈا بھی حج مکہ ہی ہوندا ہے؟ صدقے جا بندے نوں شک ہے بھی وچوں انہاں دا ہورے کتھے ہوندا ہے. میں حافظ آباد میری شادی ہوئی ہے. میں کہا اماں جی صحیح پوچھتے تو میرا تو حافظ آباد ہی ہو جاتا جی. نہیں پتر تو مذاق کیتا ہے، میں سنیا سی کدھروں تے تہاڈا. میں کہ اتنے بہو تمہیں میں سمجھانا. انہوں نے جویں میں سمجھایا ہے نا میں ہوں تمہیں سمجھان لگا جڑے نہیں گئے. میں تمہیں اتنے سمجھانا. وہ درمیان چ اس طرح میں میز رکھ لیا. میں اماں جی تینوں حساب لگ جائے گا ساڈا کتنے ہوتا ہے. میں کیا سمجھی بھی کعبہ شریف ہے. اے قدرتی کالا کپڑا پہ ہے. میں کیا سمجھی بھی کعبہ شریف ہے. یہ کعبہ شریف کا تصور تو کر لے. ٹھیک ہے، میں تسی وڈیرے بندے ہو، میں ایتھے سمجھا چھڑنا. وہ میں جویں دسیا نا میں کیا حجر اسود ہے جتھے پہلی پیر. میں کہ اے سمجھو بھی یہ گٹھے حجر اسود ہے. ادھروں آئیے ایتھے کر کے حتیم ہے، ایتھے مصاب رحمت ہے. ادھروں آنج آئیے تے اے رکن یمانی ہے، اگے پھر حجر اسود ہے. ایتھوں طواف شروع کریدا ہے، ادھر نو آ کے ایتھے آ کے بوسا دئیدا، پھر اینو آ کے چومیدا جے موقع ملے تے، نہیں تے استلام کر کے گزر جائیدا ہے. وہ جدوں واپس آئے نا عمرے تو میں دسیا انج سی. مینوں نہ مل کے جفا مارے کہن لگے پتر جویں تو دسیا ہے نا اوویں سی. میں کیا اماں مینوں قرآن دی قسم میں ہر گل جویں دسنا نا اوویں ہوندی ہے. اونج بندے پھر بغض دی وجہ تو یا کسی حسد دی وجہ تو نہ منن تے مرضی ہے. تو سان سارے توجہ فرمائی. چلو باہر والے بدن میں میز تے نظر آتی ہوے گی. میرے عزیزوں میں دسن لگا جہاں نشانیاں دا منکر ہے وہ عذاب وچ آئے گا. اللہ فرماتا کعبے دے وچ میری نشانیاں نے. ادھروں میرے لو ویکھنا. ایتھے میں چم کے ٹریا. اے جڑا نا اے پاسا اے جڑا حجر اسود تو پہلے گٹھ آؤندی. ایتھوں مطلب ٹریا تے آ جانی ہے نا گٹھ آنی نہیں. جڑے مولوی صاحب نے نا 9 ذی الحج دا میں اخبار پہ دسنا میرے کو سامنے ہے. وہ فرماتے نے حضور نے یہاں بھی بوسا دیا یہاں بھی بوسا دیا. اے گٹھ ہے تے اے پتھر ہے. اے گٹھ نو آندے نے رکن یمانی. اے گٹھ رکن گٹھ نو آندے نے تے یمن والے پاسے کھل دی. ادھر یمن ہے جدھر ایک کونا ہے. اے یمن والے کونے چ محمد بوسا بھی دیتا ہے. حضور اتھے دعا بھی کیتی.
ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। इथों मैं चुम्या तो एक बंदा इथों फड़ लिया, हो सके आगे चले आगे, यहाँ ना चुमे, यहाँ बोसा नहीं, बोसा हजरे असवद को है, यहाँ नहीं। वो मैं क्या नबी पाक चुम्या इथों, हो सके नहीं 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 निकले निकले, यहाँ नहीं बोसा वहाँ है। उन्होंने गुस्सा जिथों लगा ना, वो मैनू आखन लगा बकवास ना कर, ये लफ्ज़ उस आखे, गुस्सा उन्हें किथों लगा। मैं क्या तेनू इत्थे भी तबलीग चढ़ी, मैं सच्ची गल करता जी, मैनू कह लगा बकवास ना कर। फिर मैं वो बर्दाश्त कर लिया उहदी सख्ती नूं, क्योंकि मैं जानता सा कि ये तो वो नहीं, लेकिन मैं उस इमाम ते मनन वाला जिहड़ा अमन की वजह तो इत्थों टुर गया। सर उठाओ, मेरा मौजू अमन है। मैं फसाद पसंद नहीं सा करता, अलबत्ता मैं अपना गुस्सा कढ़ने वास्ते की कीता, हाथ दोवे बुलंद कीते तो शुरू हो गया उची उची, इरहम या अली बहक्के अली इब्ने अबी तालिब, इरहम या अली बहक्के अली इब्ने अबी तालिब। तर्जमा करा, ए अली उल अजीम, तुम मुझ पे रहम कर अबू तालिब के अली का सदका। और जो मैं रौला पाया, बंदे कट्ठे अगे ही बथेरे होंगे ने, उन्हें आख्या की गल होई है, कमाल है भाई, कमाल है, तुसा गल ही भुल गए हो। बंदे आख लगे की गल हुई है, मैं आख्या जी गल ये हुई जे काबे दे नाल मेरा हाथ जे, इथों नबी चुमया जे। जदों मैं आख्या इथों नबी चुमया जे, सारे बंदे चुमन लग पे। मैं क्या या अल्लाह इन्हें को मेरे खाते पा छड़ी है, मैं चुमवाया। चुमया नबी ने इथों भी है, चुमया नबी ने, सर उठाओ, इथों भी है। इत्थे बंदा खलोता है जिहड़ा आंदा इथों ना चुमो, इथों ना चुमो। मैं घर आके ना सोचिया बड़ा भी वो बंदा उत्थे खलोता ना हो तो चंगा, पर मैं बाद सोचिया भी गल ठीक है, एक मौला की हिकमत है, बहुत अच्छा हो गया। जिथों रोज़ आंदा इथों ना चुमो, इथों ना चुमो, इथों ना चुमो, आखिर बंदे सोचते भी तो है ना भी इत्थे की है, चुमदे बंदे क्यों ने, वो मैं दस देना। काबे का गुलाब सारा थल्ले रस्सियां नाल बद्धा है। हाजी साहिबान मेहरबानी जनाब, पिछले हाजी ने जरा तईद करिया जी, रस्सियां नाल थल्ले कुट के बद्धा है, ये दो कोनियां तो खिलाफ चुके। हाजी बोलो तो दूजा सुन लो, चुके जनाब हाजी साहब मेहरबानी जी, मेहरबानी। इस कोने तो चुके है तो इस कोने तो चुके है। जिहड़ा नवा बंदा जाता है वो सोचता है कि आखिर इधरों जू तो चुके है, वजह तो कोई है ना, तो जो इधरों चुके हैं तो वजह इत्थे भी कोई है ना। नबी बोसा इत्थे भी दिता है, नबी बोसा इत्थे भी दिता है। अरबी इथों नहीं डकदा, इथों भी उसे नबी चुमे है, इथों क्यों डकदा है। हुण मैं दसना, जे तो हजरे असवद नूं चुमदे हो नबी की वजह तो, फिर तो इधरों भी चुम लैन। जिहड़ा इधरों नहीं चुमदा तो उथों पहुंचो चुमदा है, उन्होंने ओंज पत्थर चुमण की पुरानी आदत है। सुनो मेरी गल, खुदा की कसम इथों क्यों नहीं चुमदे मैं दसना। ओदी वजह सिर्फ एक है, मेरे देखो जी, ओदी वजह सिर्फ एक है, और मैं वजह दस रहा। आबाद रहो, मेरे देखो। मैं आख्या सी दरवाजे ने किसी हाजत वास्ते जाना, किसी आना, मेरे लो देखना। इधरों चुमदे ने, इधरों क्यों नहीं चुमदे, मैं अर्ज कर देना। हमने मौलवी साहब लाया कि जिथों जिथों नबी चुमे है, जिथों जिथों नबी चुमे है, जिथों जिथों नबी चुमे है, जे मैं उथों उथों चुमन लग पिया, फिर हसन नूं भी चुमना पैना है, फिर हुसैन नूं भी चुमना पैना है, क्योंकि हजूर ने पता नहीं किन्नी किन्नी वार नवासिया नूं चुमे है। हुण मैं गल मुका दियां, तुहाडा इंतजार ना करावां। ऐ कुरान है ते न्याय बंदा चौं बंदे च देवे ना न्याय, ते बंदे आंदे ने गल मुक गई है, वो न्याय दे गया। बावजू खड़ा 4 मुहर्रम भुला, एडा नहीं भुला जिड्डा बंदे पे समझते हैं। भुला जिला सियालकोट हाजी भी हाँ, 14 मासूमा का जवार भी हाँ, बावजू खड़ा ते कबर अपनी च जाना है। न्याय पिया देना पहले बच्चे तो लैके आखिरी बंदे तक 2 कैमरिया के सामने।
اج اتوں آدھے نہ چومی نہ چومی نہ چومی، میرے قرآن تے ہاتھ ہے، اے یو گٹھ ہے جتوں علی دی ماں اندر آئی۔ آباد رہو، صدقے جاواں، بڑی مہربانی جناب۔ اے یو کون ہے؟ رکن یمانی۔ بے مریاد اندر آئیے۔ اعتکاف بیبیاں بہندیاں نے، ساریاں بیبیاں عبادت واسطے نہیں بہندیاں، کئی گویا تھپن تو ڈردیاں بہ جاندیاں نے۔ 10 دن تو جان چھوٹے گی نا۔ 2 سوٹ بنائے ہونے، ایک میں پہن لگیا پانے، ایک میں نکلن لگیا پانا، سوٹ ہی پہ بکھانے نے۔ میں اپنی مشیرہ نو نہیں سی بہن دیتا، میرے تو وڈی ہے، وہ بہن لگی سی، میں اپنے پہ میں تو میں بہن نہیں دینا۔ وہ آدھی تو میرے واسطے میں ان بھی ہو پیا، میں تو میں بہن نہیں دینا، میرے تو وڈی ہے پر بہن نہیں دینا۔ مینوں آخنا چل ویر گل دس گل کی، میں گل لے لے۔ شوہر تیرا مزدوری کرن جاندہ تے 2 پتر تیرے ویسے شہروں باہر نے، وہ کہتے دور مزدوری کر دینے، جوان تیری دھی کر، تو کسے کھیس سے بڑھ جانا ہے، وہ دی حفاظت کر، میں ثواب دا ذمہ دار۔ معاف کرنا، سمجھ انہوں آ گئی۔ میں کیا تیری ذمہ داری بن دی ہے، کار بندہ کوئی نہیں، جوان تیری بیٹی ہے، تو سمجھ نہیں روٹی پکاؤ کا میں تہی جائے گی تو میں اندر بہ رہا گی، تیری ذمہ داری نہیں بنتی۔ بہتر ہے کہ تم ہی اعتکاف چ رہو تے بیٹی بھی اعتکاف چ رہے، اپنے گھر نو حجرا سمجھو۔ خدا دی قسم سمجھ آ گئی ہو تے بچے جی انہوں ٹھیک ہو گیا۔ یہ مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے بہنا چاہیے۔ بولو، مرد اعتکاف بہندے نے مسجد وچ تے بیبیاں کتنے بہندیاں؟ گھر ایڈے سیانے بندے بیٹھے رل کے دسو کتنے بہندیاں؟ گھر کدے گھر؟ اپنے گھر، اپنے گھر۔ تیرا کی خیال ہے علی دی اماں کسے دا گھر سمجھ کے بیٹھی رہی ہے؟ تھوڑی کیا بات ہے جی میں تسی سن رہے ہو؟ تیرا اعتکاف کتنے بیبیاں بہندیاں نے؟ گھر کدے گھر؟ اپنے گھر۔ کعبے نو علی دی اماں کسے دا گھر سمجھ کے نہیں بیٹھی؟ کیوں؟ آ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے پہ بیگانے گھر بیٹھی ہے، اس بی بی دی گود ہے جدے وچ میں رسول نو رکھ کے آکھیا لم یجد کا یتیمن فآوا، ایک گود بھی میری ہے، گھر بھی میرا، کسے نو کی تکلیف ہے؟ 3 دن بی بی رہی ہے اندر۔ کنے دن؟ آباد رہو۔ 3 دن بی بی اندر رہی۔ بی بی دا گھر وہی ہوندا ہے جدی چابی وہ شوہر دے جیب چ ہوے۔ بی بی دا گھر کیڑا ہوندا؟ جدی چابی وہ شوہر دے جیب چ ہوے۔ قرآن تے میرے دو ہاتھ نے، جدن بی بی اندر گئے نے نا ادن کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب سی، جیب سی۔ اے متولی کعبہ سن۔ میں مکے گیا تو میں گل پوچھی ایک بندے نو، میں کہ یار کعبہ دا دروازہ کدی کھلدا بھی ہے؟ انہاں کہا کھلیا سی۔ میں کدوں؟ اج تو بے نظیر آئی سی۔ میں کہا ہور جدوں مشرف صاحب آئے سن، میں کہا اچھا وڈے وڈے لوکاں واسطے کھلدا ہے؟ انہاں کہا وڈے وڈے لوکاں واسطے۔ میں چابی ایڈا تالا لگا، میں چابی کدے کولے؟ اس کا چابی اتنے ایک جڑا شیخ ہے، یعنی اس فیملی دا، رائل فیملی دا، یعنی آل سعود چوں کوئی شیخ ہے، وہ معتبر بندہ ہے، وہ دے کول چابی ہے، وہ باقاعدہ معتبر بندہ ہے، وہ دے کول چابی ہے۔ ہن بھی جے دے کول چابی ہے وہ معتبر تے ہے نا۔ جڑی میں گل کیتی ہے سمجھ آ گئی تو مجلس میں اتنے مکا چھڑنی ہے۔ میں ویکھ رہا کنے بندے یعنی توجہ نال سن رہے ہیں، تے پھر کل ٹائم نال کھلارو گے تو ٹائم نال زیادہ میں انہیں پڑھنا ہے، لیکن انہوں مجبور ہاں توجہ رکھنا۔ میں کیوں جی کو چابی ایک کعبے دی ایس وقت ہے جڑا بے نظیر واسطے کھول دینا ہے، مشرف واسطے کھول دینا ہے، وڈے وڈے لوکاں واسطے کھول دینا ہے۔ جے تو سوال دی سمجھ آ گئی تو مجلس اج دی مکمل ہے۔ میں کیا پتہ ہوئی وہ جی کو چابی ہے کعبے دی وہ مسلمان ہی ہے نا۔ کیا بات ہے بھائی، تھوڑی سمجھ نہیں کیا بات۔ اور میں کیا جی کول کعبے دی چابی ہے وہ مسلمان ہی ہے نا۔ کہنے لگا تھوڑی ویسے مت شد تمہیں کوئی نہیں۔ میں کہا پھر آ
آندا تیرے چ مت کوئی نہیں. میں کہا پھر آ. کہنے لگا تینوں سواد پہ آتا. میں تے اور کی میں تو جنی میری آخنا مینوں سواد آنا ہے. میں تینوں پہ آنا. میں کہا میں راضی پہ تا ہونا جی میں گل کی ہے نا اتنے یہی آخنا چاہیے. اس غور نہیں فرمایا. میں گل ہی ایسی کی ہے کہ میں تینوں آخیا یہ کوئی گل ہے تاری بھی کرنے والی. تاری پٹ پٹ کیوں جی مت بج گئی. وہ میں ہویا کہ گرم کیوں ہو گیا. اس کیا بڑا جنہ چابی دیتی ہے کعبے دی انہوں بڑا انہیں چیک ہی نہیں کیتا ہے مسلمان ہے کہ کافر ہے. بھائی آباد و شاد رہو. نوجوانوں دلیل صدقے جاواں. نوجوانوں دلیل کول رکھو. یہ مطلب ہے جہدے کول اج کعبے دی چابی ہے او دے ایمان تے بھی شک نہ کر. جہدے کول ادو چابی سی او دے ایمان تے بھی شک نہ کر. یا بوش بوش آباد رہو جناب آباد رہو. صدقہ جاواں گل کی قبلہ کافی ہے. حیدر دی اماں اندر آئیے چابی حضرت ابو طالب کول سی. میں آخیا مولا خیال چکیا خطابت پیش کرنا. میں آخیا مولا چابی تھوڑے کولے لاؤ تے زوجہ نوں اندر بٹھاؤ تسی پرا پہ جاندے ہو. ابو طالب فرماتے مینوں کی سمجھنا یہ تالا تے بے نظیر واسطے بھی کھل جانا ہے. اور تالا تے مشرف واسطے بھی کھل جانا ہے. میں چابی لے کے ادھر جانا. زوجہ میری ادھر پہ جاندی ہے. ابو طالب کو بی بی پوچھ کے آئی ہے. اگر پوچھ کے نہیں آئی تو 3 دن بی بی اندر رہنے. دنیا دا کوئی مولوی ثابت کرے 3 دن ابو طالب کسی کو پوچھیا ہوئے میری بی بی تے نہیں جائے کدھر ویکھی. شوہر کو پوچھ کے آئی ہے تو چابی ابو طالب دے بوجھے چھے. میں کہا چابی لاؤ. فرمایا میں نہیں لاندا. کیوں؟ جے چابی لا کے میں لے جاؤں تے پھر میں اندر بٹھائی ہے تے جے دیوار پھٹے تے پھر ہو ساتھ آباد رہو جناب. 3 دن اللہم صلی اللہ محمد ہمارے 3 دن بی بی اندر رہی ہے. بولو رہنے رہنے. اللہ کی فرمایا سی فی ہی آیاتن بیناتن. اس کے اندر میری نشانی نہیں نشانیاں ہیں. عربی دی جمع 3 تو شروع ہوں دیئے. میرے ہاتھ کچھ قرآن 16 رجب نو پھر اتھو دیوار پھٹی 3 نشانیاں باہر آئیاں. ایک دا نام مصطفیٰ ہے, ایک دا نام مرتضیٰ ہے, ایک فاطمہ بنت اسد ہے. لوگ مسیطے بچہ نہیں کھڑ دے کہ جے پھوڑتے پیشاب کر دے تو سو. لوگ آکھنے تینوں ہوش ہے انہوں ایتھے لیونا سی جدے پلید کر دین دا احتمال ہوئے اور انہوں تے لوگ مسیطے نہیں کھڑ دے. اندر کعبے تے ٹوٹی بھی کوئی نہیں سی. قرآن میرے ہاتھ تے 3 دن نہ ماں باہر آئی ہے نہ بیٹا باہر آئی. انہوں نے آندے نہیں اللہ دیاں نشانیاں. کیا بات ہے؟ اللہ دیاں نشانیاں. اور جو اللہ کی نشانیوں کا منکر ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. پتر پیواں دی نشانی نے مولا کائنات ندیم شاہ دیا بیٹے نو لمبی حیاتی عطا فرمائے. اس واسطے کہ لوکاں دے نے فلانا فلانے دی نشانی ہے فلانا فلانے دی نشانی ہے. اثر حیدری پڑھدا تے لوکاں دے نے موری تاج دین دی نشانی ہے. یہ مطلب ہے نشانیاں دا حیا جڑا کردا ہے وہ سمجھ آ جاندی ہے بھی اصل دا بھی کردا ہوئے گا. جڑا نشانیاں دا حیا کردا ہے وہ سمجھ آندی ہے بھی اصل دا بھی حیا کردا ہوئے گا. اسی قرآن نو چم کے سینے نال لانے ہاں. یہ نشانی ہے سرکار دو عالم دی. یہ مطلب ہے اسی گواہ بننے ہاں بھی اسی تینوں پہ چمنے ہاں. سرکار بھی ہوندے اسی انہاں دے بھی قدم مبارک ضرور چم دے, انہاں دے بھی دست مبارک ضرور چم دے. یہ مطلب ہے نشانیاں نشانیاں
हया कीतियां जान तो पता लगता कोई वड्डियां वड्डे का भी हया करता रहा होगा। जेड़ा इस्लाम दे मनन वालियां ते दावेदारां ने मुहम्मद दियां निशानियां दा हाल कीता है। बाजारां विच रुल गईयां ने निशानियां मुस्तफा दियां। अज 4 मुहर्रम है, 2 जुमले सुन लो तो मैनू इजाजत दे दो। हर रोज़ 2 मुहर्रम तो बाद किबला फौजा आउंदियां सन यजीद दियां फौजां विच, होर फौजां दे दस्ते आउंदे सन। जदों कोई नवां दस्ता आउंदा सी ना फौज दा, उदों तबल भी वजदे सन, वाजे भी वजदे सन। अज 4 मुहर्रम है, मैं अज दा छोटा जिहा वाक़या 2-4 मिनट च पढ़ देना। तबल वजे, बाजे वजे, फिर रौला पै गया। ज़हरा दे पुत्र दियां 2 भैणां टुरदियां टुरदियां इमाम दे खैमे च आईयां। आवाज़ आउंदी है, वीर आ जिहड़े तबल पै वजदे ने, इहदा मतलब है फौजां अज फिर पईयां आउंदियां ने। अज 4 मुहर्रम की गल कर रहा, फौजां फिर पईयां आउंदियां ने। ज़हरा दे लाल दी आवाज़ आई, हाँ अम्मा दी जाई। ये सारे लोग हर रोज़ मेरे कत्ल वास्ते इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे वालों वेख्या, जब मैं एक जुमला कहने लगा तो इजाजत लैन लगा। अज वीर दे दाढ़ी मुबारक अज दोवां हत्थां विच लैके इंतहाई शफकत नाल सानी ज़हरा ने इरशाद फरमाया, तेरा कोई नहीं इस भरी दुनिया च मेरा सोना वीर, तेरा कोई नहीं जड़ा तेरा इत्थे आके बाजू बने, तेरा इत्थे आके सहारा बने। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अम्मा ते जाई मैं हुज्जत खुदा वां। इस जंगलों दे शेर ते जिन मेरे एक इशारे दे मुंतज़िर ने। हुण मैं इशारा करा, जिन इस वादी नूं पलट देण, शेर इन्हां बंदियां नूं जिंदा चबा जाण, लेकिन मैं नाने दे दिते प्रोग्राम दे मुताबिक आया। आवाज़ आउंदी है, जिहड़ा नाने प्रोग्राम दिता है उहदे चों होर बंदा इत्थे कोई नहीं आ सकदा। आवाज़ आउंदी है, नाने उदों दा ही प्रोग्राम दिता है। दोस्त मेरा कूफे वे, खत मैं लिखना। जिस दोस्त नूं भैणां दी मौजूदगी च खत लिखिया सने, खुदा जाने वो कितना मुअज़्ज़ज़ इंसान होवेगा। मेरे अजीज़ो, या अखी हबीब, पहला जुमला है या अखी हबीब, मेरा वीर हबीब, मैं तेरे शहर के करीब एक जंगल च आ गया। मेरे नाने की उम्मती होने का दावा करने वाले मैनू घेर लिया। हबीब मैं तेनू कदी तकलीफ ना देंदा, मजबूरी है मेरे नाल ज़ैनब। बस आबाद रहो। एक खत हजरत हबीब नू मिले है। 4 मुहर्रम का वाक़या। खत मिलदे हजरत हबीब दौड़े ने, घर वाल गलियां चो भजदे आए ने। बीबी ने पूछा, हबीब परेशान क्यों है? फरमांदे ने उजड़ गए हैं। बीबी ने पूछा किवें? कहन लगा, ज़हरा दा चन्न मैनू वीर पिया लिखता। किसे ते मुसीबत च गिरफ्तार है, जिदा अब्बास जैसा वीर होवे, उस नौकर नू वीर क्यों आखना सी? कोई जरूर मुसीबत है मेरे मौला ते। ये बच्चा 7 साल दा हबीब दा कोल खलो के गल्लां सुनदा सी। जो हबीब ने आख्या तू बाहर निकल जा, बच्चा दहलीज के बाहर चुप करके खलो गया तो सुनता रहा। हजरत हबीब ने आख्या, मैं बच्चे नू बाहर तां कढ़िया है, मैं तेरे कन्न च दसा, मौला हुसैन कल्ले नहीं आए, भैणां भी नाल ने ते मेरे मौला दियां बेटियां भी नाल ने। कहन लगी, जल्दी कर ते मैनू नाल लै जा। कहन लगा, इमाम ने सिर्फ मैनू लिखिया तू बच्चे का ध्यान रखी, मैं जा रहा। हबीब सर पर घोड़ा दौड़ा के करबला पहुंचा। बस एक जुमला सुन लो, यदा बच्चा रोज़ छत चढ़ के प्यो का इंतजार करता सी कि मेरा बाबा जंगल च गया, खैर नाल वापस आवे। वो दिन आ गया जदों ये बच्चा छत ते पिया फिरदा सी ते ज़हरा दियां धीआं दे अब आखिरी जुमला कह रहे, ज़हरा दियां धीआं दे ऊंट ये मकान की छत कोलों गुजरे ते हजरत सज्जाद दियां अखां चों हंझुआं दा तूफान आया। ते बीबी सैयदा ने पूछा, सज्जाद ताज़ा क्यों रोए हो? हजरत सज्जाद फरमांदे ने, अम्मा मैं तेनू की दसां, आ पिछले नाल ते नेज़े ते हबीब दा सारे ते आ जिहड़ा कोठे ते खलोता है चाचे हबीब दा बेटा है। जे प्यो दे सर नूं इस पहचान लिया ते इस यतीम दी केड़ी हालत होवे। जिन्हों लोगों ने यतीमां दा एडा ख्याल सी ना, सर उठा मेरे नाल। जनाबे सईदा ने फरमाया, मेरे ऊंट नूं जरा करीब कर, मैं बच्चे नाल गल करा। जो करीब बीबी आए ने आजादारो, हाथ पिछे बदे सन, सामने वालों का पर्दा सी, वालों ते खून सी। बीबी फरमाया, बेटा बेटा आख्या ना। इस हैरान होकर वेख्या कि कैदन
मैनू बेटा कह रही है। परेशान होया तो बीबी फरमाया परेशान ना हो, मैं तेरी कुछ लगनी हाँ। इस बच्चे ने एक जुमला आख्या जिगर फटते ने। कह लगा बीबी मैं तुहानू अगे कदी नहीं वेख्या, तुसी आंदे हो मैं लगनी हाँ, मैं तुहानू अगे कदी नहीं वेख्या। जदों इस बच्चे भोले मुंह नाल आख्या ना मैं तुहानू अगे कदी नहीं वेख्या, ऊंट दी कुहान ते टक्कर मार के बीबी फरमाती है मैनू अगे किसे भी नहीं सी वेख्या, मैनू लोकां उदों वेख्या जदों मेरे वीरां दे मार मुके। दो गल्लां सुन लो। हजरत हबीब दे बेटे नू जनाब सैयदा ने पूछया बाबा किथे? इस भोले मुंह नाल आख्या मेरा बाबा जंगल च टुर गया जिदा नाम करबला है। बीबी फरमाया तेनू शहर छड्ड के तेरा प्यो जंगल च क्यों टुर गया? इस गल ते भोले मुंह नाल कीती है, पर ज़हरा दियां धीयां उच्ची रोईयां ने। पढ़ाओ जुमला। इस बच्चे ने भोले मुंह नाल आख्या उस जंगल च साडे पीर आए। हजरत ज़ैनब फरमाया तेनू इस उम्र छड्ड के पीरां नू मिलदा फिरदा तेरा प्यो? कहन लगा मैनू बाहर कढ़ छड़िया सने ते मेरी अम्मी ते मेरा अब्बू अंदर गल्लां करदे सन, मजबूरी सी। बीबी फरमाया केड़ी सदके तेरी इज्जत तो मजबूरी सी केड़ी? कहन लगा मैनू बाहर कढ़िया सने ते मेरा अब्बा मेरी अम्मी नू पियांदा सी, भैणां भी नाल आईयां ने, धीयां भी शबीर दियां नाल आईयां ने, साडे इमाम दे सारे जी उत्थे आए ने, बच्चा ते भोला सी ना। हजरत बीबी पाक ने फरमाया हुण मैनू बहुता ना रवा, मैनू छेती दस अम्मा किथे? कहन लगा थल्ले कुरान पी पढ़दी है। बीबी फरमाया जा बेटा अम्मा नू आख बाजार च एक कैदन है जेड़ी मैनू भी जानती है, मेरे प्यो नू भी जानती है, तेनू भी जानती है। एक बारी छत ते आओ, तेरे नाल गल करना चाहती है। जेड़े बंदे साडे लो वेख के परेशान होंदे ने रोंदे क्यों ने? साडे डॉक्टर रोंदे ने, इंजीनियर रोंदे ने, प्रोफैसर रोंदे ने, चिंग ची वाले रोंदे ने, बच्चे रोंदे ने, जवान ते बुढ़े रोंदे ने। मैं रोण दी वजह दसन लगा। जेड़ी गली विच जा रही है ये मुर्शदादी है, जेड़ी अंदर बैठी है वो कनीज है। जुमला आखरी है। बीबी ने फरमाया अम्मा नू आख तेनू बाजार च कैदन बुलांदी है। रोंदे असी तां वां। एक मिनट बाद बच्चा छत ते आया ते बीबी पूछया कल्ला आया बेटा, अम्मा क्यों नहीं आई? रोंदे असी तां वां। उस बच्चे दी आवाज आई बीबी मैं सारी गल अम्मा नू सुनाई है। मेरी अम्मा आंदी है मैं पर्दादार हां, मैं कदी बाजार वाले पासे नहीं आई, मेरी मुर्शदादी दा नाज आए ना बे। हबीब दे सर ने परवाज की